جيمي. نعاودو نقدموه سي صدق MSc in Finance, PhD in Finance, Master de Recherche, Doctorat en Finance في HEC Montréal. عام قداش هذوما سي صدق؟ هذوما entre 2010 j'ai eu mon PhD. Voilà. باهي في HEC Montréal ركزوا معنا. باهي سي صدق il a assuré من 2005 ل 2010 le cours pour le bachelor in business administration. قررهم البارتي كوربريت فاينانس. هو الايكيفالون تاع الليسونس في تونس معناتها في قضيه فينانس دونتربريز بالنسبه للبروجرام دو ليسونس في اتش سي مونريال من 2005 ل 2010. يظهر لي ما عادش يزينا من التقديم. الولاد انا تعب. فو بوفي فيريفي سا. انا راني ناقص برشا نوم. تفضل سي زياد. جوست باش عندي كلمتين صغار نمشي نرقد توا خاطر ما عادش نجم. باهي دونك كيما كان يحكي تعبتني سي صدق البارح ترشقوا الانترنت باللي كابسول. باهي اكثر واحد عمل نومبر دو فو طيحت عليا خويا مش مشكله. باهي باش بربي باش نحطوكم في ليتال تروازيام اني. دونك جماعه تروازيام اني بدينا بشوا دانفستيسمون كونتكست سيرتان. دونك فما دي زيكزامان باش نحطوا الاتش او سي لو اس سي اكسيتيرا. كل فاك فما دي كابسول كور وباش نصلحوا لو ماكسيموم ديكزامان تيب باش تلقاهم يا اما في السيجما فورماسيون ولا في الشين يوتيوب كيما فهمنا. دونك سي غراتوي. و هذايا ابار هذايا سي زياد توا 3 ايام ما عادش باش تشوفوه خاطر باش يقعد يحضر في الكيس ستادي في الفالويشن كيما حكينا المره اللي فاتت. وان شاء الله تستنفعوا الجماعه الكل. بون باي باي جماعه. باش نخليكم مع ليكيب فينانس هذايا. مازال لنا 2 انترفونون اخرين في لوكسمبورغ سي مالك كمون وسي وليد تو يجيو معنا. باي باي. تفضل. Bon, merci Khaled, merci Ziyad pour la présentation. Donc, Lyon, qui m'a dit Khaled, dans une capsule précédente, en fait, un exercice de choix d'investissement, mais dans un contexte certain. Donc, on a calculé les cash flows et la vanne, en fait, de ces projets-là. Des projets différentiels, un projet différentiel, de toutes les façons, vous trouverez le lien de la capsule. Sur Sigma Formation, page YouTube, voilà. Sur la page Facebook de Sigma Formation. Donc, Lyon, je le choix d'investissement de projet dans le contexte incertain. Incertain, contrairement au contexte certain, c'est qu'on ne connaît pas avec certitude les cash flows ou les vannes du projet qu'on considère. Donc, Lyon, je trouve un exemple où on a une distribution de probabilité au fait, de ces vannes-là, où en fonction, puisque le projet est risqué, je prends en considération l'aversion au risque de l'investisseur, et on va illustrer ça avec un exemple. Je vous rappelle, l'exemple ADL, c'est un exercice de l'examen de IHEC Carthage. Bon, pour d'autres examens, il y aura d'autres capsules pour des examens, oui, des exercices d'autres facultés. Donc, on va commencer avec cette application-là pour le choix d'investissement dans un avenir incertain. Mais, dans le contexte interne, dans l'exercice intérieur, je rappelle, c'est l'examen de 2017, en fait, le juin 2017, de l'IHEC. On a 2 projets. On a 2 projets. Projet A, le vanne, elle est donnée, on ne va pas calculer la vanne. Ça, comme je l'ai dit, le calcul de la vanne, ça fait l'objet d'une autre capsule, de la capsule précédente. Donc, pour le projet A, en fait, on a une vanne, la première possibilité, une vanne de moins 100 dinars, on va dire, avec une probabilité de 0,2. L'autre outcome, on va dire, notre résultat possible, c'est un résultat de vanne de 200 avec une probabilité de 0,3. La troisième possibilité, c'est on peut aussi avoir une vanne de 300 avec une probabilité de 0,3. Bien sûr,